नमस्कार जेनेराल नॉलेज चैनल को आपण मानक स्वागत। आज जानिबा भारतर प्रमुख मंदिर संपर्क में जो आपण मानक पई प्रश्न भी रही आउ सेइथिरे उत्तर मध्य रही। आशा आपण मानक पई एही वीडियो निश्चिंत उपयोगी हेबो। तेबे विलंब न करी आरंभ करिबा आजिर टॉपिक उपरे। वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर एक हिंदू मंदिर। एही मंदिर तिरुपति चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश रे अवस्थित। तिरुपति भगवान विष्णु को अवतार। एही मंदिरर निर्माण 300 ख्रीष्टाब्द होइतिला। मंदिरटी द्राविड़ कलाकृति और द्राविड़ ढांचारे निर्मित। एहाको तिरुपति बालाजी मंदिर नाम लोके जानती। समुद्र पतन ठारू 853 मीटर बा 2799 फुट उपरे थिबा सेचातालाम पर्वत श्रेणीर तिरुमाला पर्वत उपरे एही मंदिरटी अवस्थित। एबे जानिबा सोमनाथ टेम्पल गुजरात। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भेराभाल गिरी सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात रे अवस्थित। एही मंदिर भारतर 12टी ज्योतिर्लिंग थिबा मंदिर मध्यरु अन्यतम। यह एक हिंदू मंदिर जेउठारे सोमनाथ बा शिव पूजा पाती। यहाकू 1951 रे पुनर्निर्माण करा जायछि, किंतु एही मंदिरर इतिहास बहु पुराना। 1024 ख्रीष्टाब्द रे मोहम्मद गजनी ठारू 1702 रो मोगल शासक औरंगजेब पर्यंत अनेक थर एही मंदिर उपरे आक्रमण होईछि ओ लुंठन मध्य होईछि। ए हेउछि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल रे अवस्थित। यह एक हिंदू मंदिर। पद्मनाभ स्वामी अर्थ अनंत शयन रे थिबा महाविष्णु आदि नारायण परम ब्रह्म को एही मंदिर रे पूजा करा जाय थाए। एही मंदिर द्राविड़ केरल और तमिलनाडु रो कलाकौशल रे निर्मित। एही मंदिर अत्यंत कारुकार्यपूर्ण। यार गर्भगृह रे एते मात्रा रे धनरत्न अलंकार अछि जे यह भारतर अर्थनीति को दोहलई दे पारे। यह केवल भारतर नुह सारा विश्वर सबुठु धनी मंदिर भावे परिचित। ए हेउछि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। भारत रे थिबा 12टी ज्योतिर्लिंग मंदिररु ए मंदिरटी अन्यतम। यह हिंदू देवता भगवान शिवंकर एक बहु पुरातन ऐतिहासिक मंदिर, जोठी कि मंदिर निर्माणर इतिहास अछि। हेले सेठी केमिति ए ज्योतिर्लिंग आसिले ताहार कोनोसी इतिहास नाही। एही मंदिर भारतर प्राचीन सहर उज्जयिनी मध्य प्रदेश रे अवस्थित। एही मंदिर पाखरे रहिछि रुद्रसागर ह्रद। एही मंदिरर मुख्य उत्सव हेउछि महाशिवरात्रि जागर। ए हेउछि कामाख्या मंदिर। कामपुर कामाख्या हेउछि एक हिंदू मंदिर जोठी माता कामाख्या पूजा पाती। यह कामाख्या गुवाहाटी आसाम रे अवस्थित। भारतर 51टी शक्तिपीठरु एही कामाख्या मंदिरटी अन्यतम। यार निर्माण राजा नकरासुरଙ୍କ द्वारा 1565 रे हेतिला। एठी प्रति वर्ष 1 जून और 22 जून को अंबाची मेला होइथाय। एही मंदिर परिसर रे अलौकिक शक्ति तथा अभौतिक शक्ति रही बोली विश्वास करा जाए। ए हेउछि मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी अमान मंदिर बा मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। यह भारतर दक्षिण तट भैगाई नदीकूल मदुराई तमिलनाडु रे अवस्थित। एही मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर। मीनाक्षी अर्थात माता पार्वती और सुंदरेश्वर अर्थात शिव। महाप्रभु शिव और पार्वतींकर पूजार्चना पाई एही मंदिर उद्दिष्ट। यार उच्चता 52 मीटर। एही मंदिरर गढ़ण द्राविड़ मानक कलाकृति उपर आधारित। एही मंदिरर आर्किटेक्ट विश्वनाथ नायक। यह भारतर एक प्रमुख मंदिर। ए हेउछि जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा। एही मंदिर भारतर 4 धामरु अन्यतम धाम। यह एक हिंदू मंदिर जहाँ भगवान जगन्नाथ विष्णु को अवतार भावे एठी पूजा पाती। यह भारतर पूर्वतट बंगोपसागर कूल अवस्थित। यार निर्माण राजा इंद्रदुम्न 1161 କରିଥିଲେ।
ଏହି ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ଲୁଚିଛି। ଏହା କେବଳ ଭାରତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିଚିତି ରହିଛି। ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ ବା ଦରବାର ସାହିବ, ଏହା ଶିଖମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ଗୁରୁଦ୍ୱାର। ଏହି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ରହିଛି ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜଳାଶ୍ରୟ। ଏହାକୁ ଗୁରୁ ରାମଦାସ 1577ରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା 1604ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ବଦ୍ରିନାଥ। ଏହା ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହି ବଦ୍ରିନାଥ ଚାରିଧାମରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗରୁୱାଲା ପର୍ବତର ପାଦଦେଶର ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ରାମନାଥସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ଏହା ଭାରତର 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଦ୍ୱୀପ, ରାମନାଥପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା, ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର 4 ଧାମରୁ ଏହି ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ। ଏହି ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓ କଳାକୃତି ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କ କଳା କୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ 1984ରେ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନେସ୍କୋର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ରଥ ପରି। ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ ମନ୍ଦିର, କାତ୍ରା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମା ଆଦିଶକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାତାରାଣୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି କାତ୍ରାର ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ଉପରେ 1584 ମିଟର ବା 5200 ଫୁଟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରିକା ମନ୍ଦିର ବା ଜଗତ ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଏହି ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା। ଏହାକୁ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୁଜରାଟର ଦ୍ୱାରିକାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଧାମ ଭାରତର 4 ଧାମରୁ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଗୋମତୀ ନଦୀ ଓ ଏହି ନଦୀକୁ ଅତି ନିକଟରେ ଛୁଇଁଛି ମହାସମୁଦ୍ର। ଏ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ପୂର୍ବ ଭାରତର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 55 ମିଟର ଏବଂ ଏହା 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କଳିଙ୍ଗ କଳାକୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର। ଏହି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।